بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الموديل ديال الكتروسينيتيك ولا سيركوي الكتريك، ودائما مع الشابيتر ديال تيوغيم جينيرو. اليوم ان شاء الله نقدم لكم لا كوريكسيون ديال ليكزercice numéro 5, la partie ديال théorème de superposition. La question c'est de déterminer le courant I1 circulant dans la résistance R2، يعني في هاد la branche، يعني اللي كتكون من R2 مع générateur E2. Le circuit ديالنا كتكون من 2 générateurs de tension, un générateur de courant et 3 résistances. قبل ما نمروا لا كوليكسيون ما تنساوش تابوناو في القناه ديالنا ناجي سيونس، وتابعونا في الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركه الله غناخدو لو سيركوي هو هذا، وكنستعملو تيوريم دو سوبربوزيسيون. دونك هاد لو سيركوي ايكيفالون لا سوم ديال 3 سيركوي اللي عندنا 3 جينيراتور. غناخدو هاد لو سيركوي بهذا الشكل. Je fais éliminer 2 générateurs. On a le générateur E2 qu'on a par un fil conducteur par circuit fermé. Ou le générateur de courant on a deux. Donc il y a un seul générateur, ou bien sûr I1 qu'on dit I1 prime. Donc j'ai mis I1 prime. Thomas on dit plus. يعني في السيركوي tout d'abord on a E2 est égal à 0 et chez la I, le courant I du générateur de courant est égal à 0. Donc plus on a de même circuit, on a de 9 circuits. On a الآن نحتفظوا مع ce générateur، نحتفظوا par exemple E2، ونحيدوا les deux générateurs. هذا كنحيدوا كنعوضوا بان fil conducteur، وهذا كنحيدوا نعوضوا بان circuit ouvert. Donc, هنا كنديرو خدينا E1 est égal à 0, ثم I est égal à 0. Et bien sûr, E2 différent de 0. وهنا غنديرو I seconde plus ناخدو même circuit. Je fais éliminer 2 générateurs. نحيدو les générateurs de tension. نحيدو الجينيراتور كنعوضوه par un fil conducteur. ونحيدو الجينيراتور غنعوضوه بان فيل كونديكتور، وكنحتفظو بجينيراتور دو كورون. هنا غنديرو I1 triple. دونك هنا E1 est égal E2 est égal 0. D'après théorème de superposition, on peut écrire que I1 يعني le courant qui circule fait de la résistance ou la fait de la branche R2 contenant la résistance R2 est égal I1 prime plus يعني le courant I1 seconde plus le courant I1 triple. Maintenant il suffit de déterminer I1 prime et I1 seconde مع I1 triple. غنبداو ب I1 prime. Pour I1 prime غناخدو لو سيركوي ديالنا هو هذا. لو بروميي سيركوي خصنا نستخدمو السيركوي الاول اللي فيه I1 prime. Pour calculer هاد I1 prime غنستعملو بون ديفيزور دو كورون. راه شفنا بليزيور زيكزيرسيس في هاد لو بون ديفيزور دو كورون. ممكن ترجعو لي زيكزيرسيس تقريبا درنا نفس ليكزيرسيس. I1 prime est égal، هنا غناخدو واحد I total اللي كيجي في لا برانش برينسيبال. دونك سي R3. كناخدو هاد لا ريزيستونس ديال لوطخ برانش R3 sur la somme ديال لي ريزيستونس اللي هما en parallèle R2 plus R3 fois le courant de la branche principale, c'est-à-dire fois I. Maintenant pour calculer I total, je simplifie le circuit. غناخدو le circuit équivalent. Le circuit on simplifie. كنلاحظوا بان R2 est en parallèle avec R3, donc ممكن نعوضوهم بواحد la résistance R équivalente. Donc غنحيدو هاد la branche. نحيدو هاد la branche. وهنا غنعوضوها ب R équivalente. هاد la résistance غنغيرو ليها la couleur tout d'abord. ناخدوها على الشكل التالي. دونك هذه هي R équivalente.
اللي كتساوي قلنا R2 باراليل افيك R3. كلا استعملنا لوا دي ماي ici هنا ناخدو هذا هو لو سونس بوزيتيف. دونك هاد لا طونسيون UR équivalente plus هاد لا طونسيون UR1 plus هاد لا طونسيون اللي هي موان E1 est égal 0. دونك لوا دي ماي بيان سور راه ساهل هنا نحسبو I لوا دي ماي يعطينا ديريكتومون UR équivalente plus UR1 est égal directement E1. Il y a moins E1 donc est égal E1. C'est-à-dire que R équivalente fois le courant I plus les noms sont opposés plus R1 fois le courant I est égal E1. Donc finalement, donc I est égal, et je factorise, donc E1 sur R1 plus R équivalente. Donc هذه هي I. ممكن نعوضو الآن. donc I1 prime. donc finalement I1 prime est égal قلنا R3 على R2 plus R3 R3 على R2 plus R3 fois I يعني fois E1 sur R1 plus R équivalente هي R équivalente ديال 2 et 3, c'est-à-dire R2 fois R3 على la somme ديال R2 plus R3 اللي كتساوي R3 fois E1 sur R2 plus R3 fois 1 sur هنا غنوحدو المقامات وغنطلعو هذا للبسط. donc هنا R2 plus R3 sur, donc je fais multiplier ici R1 R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 هذه هي I1 prime. je simplifie par R2 plus R3 نحصلو finalement على I1 prime est égal R3 E1 sur R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3. On dirait application numérique. On va les données mais l'exercice les هما هادو وغنديرو calcul. donc I1 prime كتساوي R3 هي 10 fois E1 اللي هي 15 sur R1 اللي هي 20 fois R2 هي 10 plus R1 toujours هي 20 fois R3 اللي هي 10 plus R2 R3 هي 10 fois 10. donc I1 prime est égal, أنا ممكن factoriser ب 10 ونسمبليفي بها directement. je simplifie par 10 on simplifie par 10 donc كتبقى ليا 15 sur 20 plus 20 plus 10 هي 50 اللي هي 0,3 والunité هي l'ampère. donc هذه هي I1 prime. ندوزو ل I2 prime. pour I2 ولا I1 seconde عفوا I1 seconde غناخدو الدوزيام سيركوي اللي هو هذا. دونك هنا كتلاحظوا بان R1 راه باراليل مع R3. هنا لو سيركوي سامبل دونك ايكيفالون. ممكن نسامبليفي هذا السيركوي على الشكل التالي. ناخدو السيركوي من بعد اون فا سامبليفي. دونك ممكن نحيدو هاد لا برونش ونعوضو R3 par R équivalente. دونك هادي لا ريزيستونس. هاد لا ريزيستونس c'est la résistance équivalente. نغيرو عليها la couleur. donc هنا R équivalente avec R équivalente est égal قلنا R1 en parallèle avec R3. هنا ممكن نستعملو loi دي ماي ناخدو لو سونس بوزيتيف ديال الروتاسيون هو هذا. دونك هاد لا طونسيون اللي هي موان E2 plus هاد لا طونسيون اللي هي UR2 plus هاد لا طونسيون هنا لو كورون هو هذا
يعني plus à de la tension, U, il y a UR équivalente, est égal à 0. Donc, on va UR 2 plus UR équivalente moins E2, يعني كتساوي directement E2. وهذه هي R équivalent R2 fois I fois I1 seconde plus هنا R équivalente نستعملو loi d'Ohm I1 seconde est égal E2. Donc finalement I1 seconde كتساوي E2 sur R2 plus R équivalente. R équivalente, il y a R1. Donc là, c'est R1 fois R3. Et là, R1 plus R3. Il y a la somme. Le produit à la somme. Donc, I1 seconde est égal E2 sur R2 plus on a R1, R3. Donc on a R1, R3. Voilà, R1 plus R3. Les 4 ساوي ممكن simplifier l'expression ممكن نحسبه directement I seconde est égal هذا غنطلعو البسط donc c'est R1 plus R3 fois E2 هنا نوحدو المقام donc غتعطينا R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 وغنديرو l'application numérique. إلا خديت لي دوني هما هادو donc I1 seconde كتساوي R1 هي 20 plus R3 اللي هي 10 fois E2 اللي هي 30 sur R1 fois R2 يعني 20 fois 10 plus R1 fois R3 يعني 20 fois 10 notre fois plus R2 fois R3 يعني 10 fois 10 اللي كتساوي هنا راه ممكن نكتب على الشكل التالي 3 fois 10 3 fois 10 هي 30 fois 30 fois 30 sur هنا ممكن نفاكتوريزي ب 10 غتبقى لنا هنا 20 plus 20 plus 10 يعني fois 50 directement fois نديرو le produit fois 50. Donc je simplifie. On simplifie 10. Je simplifie par 0. Donc غتبقى لنا 9 sur 5. 9 sur 5. Donc هذه هي I1 seconde اللي هي 1,8 ampère. نبقى لنا pour I1 triple. غناخدو le troisième circuit اللي هو هذا. Donc on va calculer I1 triple. Là on peut simplifier هذا le circuit على الشكل التالي. غناخدو نفس السيركوي غنسامبليفي على الشكل التالي. غتلاحظوا بأن tout d'abord بأن la résistance R2 en parallèle avec R3 en parallèle avec R1. يعني غناخدو هاد لا برانش نجيبوها هنا مثلا ولا ريزيستانس R3 هي هادي ولا R1 عفوا سي R1. دونك هنا ممكن نستعملو بون ديفيزور دو كورون. دونك لو كورون ici ديال لا برانش برينسيبال هو I ولو كورون اللي كيعطينا هاد لو جينيراتور. دونك بون ديفيزور كورون يعطينا بأن I1 triple est égal, on a l'admittance si simple, l'admittance G2 avec G2, il y a 1 sur R2. G2 l'admittance de la branche sur G1 plus G2 plus G3. G2 plus G3 avec G1, il y a 1 sur R1 ou G3, il y a 1 sur R3. Fois le courant de la branche principale, ou le courant donné par le générateur de courant I.
اللي كتساوي دونك اي ان تريبل كتساوي 1 سور R2 على 1 سور R1 بلس 1 سور R2 بلس 1 سور R3 فوا I. أنا راه ممكن تحسبو ديريكتومون ممكن سامبليفي. دونك اي ان تريبل إيتيغال ممكن نوحدو المقام. دونك غيعطينا 1 سور R2 أنا جو ملتيبلي باغ R2 مع R3 دونك غيعطينا R2 R3 plus هنا je multiplie par R1 R3 وهنا je multiplie par R1 fois R2 le tout sur le produit ديال هاد لي 3 R1 R2 R3 وهنا fois I. دونك كتلاحظوا بأن هنا ممكن نسامبليفي بهاد 1 sur R2 وهذا غنزيدو نطلعو البسط دونك غيعطينا R1 R3 sur R1 R2 plus R1 R3 plus R2 R3 fois I. هذه هي I1 triple. دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك وناخدو لي دوني اللي هما هادو ثم جو في لي كالكول. دونك I1 triple est égal هنا R1 هي 20 fois R3 اللي هي 10 sur R1 fois R2 R1 fois R2 هي 20 fois 10 راه ديجا حسبنا هاد العدد 20 fois 10 ثم 10 fois 10 و لو كورون I هي 0,1 أمبير 0,1 كما حسبنا سابقا. دونك 20 fois 10 على هنا 10 fois 50 fois 0,1. Je simplifie par 10. Je simplifie par un 0. غتبقى ليا 2 sur 5 fois 0,1. Donc, I1 triple est égal. لقيت هنا 0,4 fois 10 fois 0,1 يعني هي 0,04 أمبير. هذه هي I1 triple. Finalement, donc I1, d'après théorème de superposition, est égal à I1 prime plus I1 seconde plus I1 triple كتساوي I1 prime هي 0,3 ثم I1 seconde هي 1,8 والأخرى 0,04. دونك قلنا 0,3 plus 1,8 plus 0,04 اللي كتساوي دونك I1 est égal هنا 1,8 مع 0,3 هي 2,1 زائد 0,04 اللي غتعطينا 2,14 واليونتي هي لومبير. هذه هي النتيجة النهائية كونشيرش. وبهذا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كان معكم أستاذ خالد الناجي، كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.